Hi, ma'am. O, pupunta na siya sa school niya. Hello, my kid. Si ma'am. Si ma'am yun. Si ma'am. Ay, si ma'am. Bless ka na kay ma'am. So, bless na. Bless ka kay ma'am. Bless ka na. Oh, bless ka na kay ma'am. Say good morning. Good morning. Hello. Oh, you knock there, oh, baby. Oh, kasi ginising niya eh. Hi. Oh, sige na. Punta ka na sa... Good morning, sisters. There, get ready. Ayun na. Pasok na sa loob. You play na there. Say good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Ano lang na enjoy yung casual. Sa Monday magka-casual. Hindi nakita ko lang kay ma'am na uniform. Sige, papuin mo siya na doon. Sige, dyan muna kayo, ate. You sit there, ha? You sit na. Si ate hindi pwede mag-sit, masisira yung chair. Ha? You play. Sophie! Bakit sila, oh? Sige, iwanan mo na ako na dito.